हाय फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय आरो गोदान बोसोरनि गासैनिबो गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै 31 डिसेम्बरनि जोङो फिसानो खाना जागोन, बिनि थाखाय फिसानो मोनसे ब्लग खालामनाय जादों। अन्नानै नायलांदो। दानो जोङो पार्टिनि थाखाय अगदाब रेडि खालामगासिनो दङ। फार्स्टआव जोङो लाब्राखौनो बानायजेनबाय। बेयाव दानो होदो आलु, बान्दा कबि, गाजर, मटर मोनसे लाब्रा बानायगोन। दानि बेखौ जोङो बानायग्रोनोसै। हल्दी किमान चामच धनिया गुड़ा 2 চামচ तो की होय জলকিয়ার গুঁড়া আর একটু ধনিয়া গুঁড়া 1 চামচ। ओरैहाय लाब्राखौ संबाय थानायावनो जोङो बेदरनि थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ। सामब्राम हानाय बेदरखौहाय जोङो सुखांबाय। बेयाव लादों अमा बेदर आरो दाउ आरो टमेट'फोरखौ जोङो जानो हानानै रेडि खालामग्रोनोसै सालादफोरनि थाखायबो। ओरैहाय सालाद हागासिनो। ओरैहाय आङो दाउ बेदरखौ संनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ। बेयाव होदों आङो सामब्रामजों आरो तेजपातजों होबाय। गार्लिक जिंजार पेस्ट आरो बानलुखौ गथायैनो हानानै होबाय। चिकेन जाग्रा मानसिफ्रा खम, जोङो अमा जाग्राफ्रा बांसिन, बेनिखायनो चिकेनखौ जोङो खमखै लादों। जोंना ओरैहाय नै लाब्राया जाबाय। दुन्दिया होनानै जोङो बिनि जायगायाव आरो अमा बेदरखौ जोङो तेजपात पियाज जलकिया आयाव ভালো লাগে না, তেল চিটকি থাকে। মুরগিটো আছে না গুড ধোঁয়ায় আছে। আমার একটু বনাব যাই আছে গাহৰি মাংস। 31 পার্টি কালি নিউ ইয়ার হব। তাই কৈ দিয়ে রসুন আৰু আদা। बोलो गार्लिक और जिंजर पेस्ट। आजिकाली गाँवर मानुहे हल्दी 7 2 চামচ। संगीता आइছে নেকি? কি संगीता मसला মশলা কি মশলা নাজানো কিবা মসলা মিক্স মসলা বলো। এ মিক্স মশলা মসলা জিরা মামির মিক্স মশলা এ জিরা হল মই কি কমারো পুরা কি ও কিবা তো খানা রেড চিলি ও তাৰপিছৰি দিও মই গাহৰি দি দিছে। এদিনাখন তো দিছিলো এনেকাই থেতেলি দি পেলাই থেতেলি দিব লাগে। কৈছো মামা তো গাৰ্লিক থেতেলি মোক দি দিছে। কিমান চামুচ? কিমান চামুচ? 3 চামুচ 3। दाउ बेदराव होनाय जाबायानो आरो ओरैहाय
फारसेजोंहाय गुबुनफ्रा रोजाबगासिनो दङ, रंजागासिनो दङ। संनाया जोंना नै जाजोब्बायानो, जोङो दानो दसे रंजानानै जासिगोन आरो खाना।